खुलुमबाय गिबि गिबि नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। दा दिनैनि गिबि आपडेट भिडिअ जाहैबाय आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनद' हारिया एसटि बिनायखौ लानानै फोरमायदों। आंनि बायदिब्ला 25 अक्ट' रिपर्ट फैनो गोनाङा मोनद' हारिनि एसटि खालामनाया अरायसमनि थाखाय समाधान जागोन। बेनि थाखाय जों गासिबो खामानि मावबाय थादों होननानै फोरमायदों आरो 25 अक्ट'आव जों मोजां मोनसे रिपर्टजों रायजो राजाफ्रा समस्याखौ बुजिनो मोनगोन आरो समाधान खालामनाय लामाखौबो नुनो मोनगोन होननानै बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া মঞ্চ উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল। এই হিচাপে আহিছে, ইয়াত ৰাইজৰ সমাগম বহুত ভাল। যিসকল মানে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতিভা আছে তেখেতসকলৰ টেলেণ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে মঞ্চৰ অভাৱ হয়। গতিকে এই ধৰণে ফেষ্টিভেল হ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিজৰ যিটো প্ৰতিভা সেইটো দেখুৱাব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে উদ্যোক্তাসকললৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। স্যার, বিধানসভা সমষ্টি গোৰেশ্বৰৰ পৰা আপোনাৰ নামটো চৰ্চা হৈ আছে, কি ক'ব স্যাৰ? এইটো চৰ্চা হ'ব পাৰে, আলোচনা হৈছিলে, কিন্তু এইটো ফিক্স নহয়। দলে যাক মানে দায়িত্ব দিছে তেখেতৰ হৈ আমি কাম কৰিম। যদি আমাৰ এটা দলৰ ডিচিপ্লিন এটা আছে, গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেখেতৰ হৈ আমি কাম কৰিম। কিন্তু গড়েশ্বৰ সমষ্টি BPF দলৰে হ'ব। আমি যদিও এলায়েন্সৰ লগত আছে, BJP এলায়েন্সত, গতিকে গড়েশ্বৰ সমষ্টিৰ 3টা কাউন্সিল মানে সমষ্টি আছে, যেনেকৈ নাগৰিজুলি, গড়েশ্বৰ, চুম্বাইচাপৰি। সেই 3টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি 2খন সমষ্টিত যিহেতু BPF দল জিকিছোঁ, গতিকে গড়েশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত BPF দলৰ কেণ্ডিডেট থাকিব। যিহেতু দলে আপোনাক জলসিঞ্চন বিভাগৰ দায়িত্ব দিলে, প্ৰথম পদক্ষেপ কি হ'ব আপোনাৰ? পদক্ষেপ বুলি ক'লে আমি আমাৰ যি BTC বাকী ৰাইজ প্ৰায় 75% কৃষকসকলৰ খেতি পথাৰত পানী যোগান ধৰাই আমাৰ দায়িত্ব আৰু সেইবিলাককে লৈ পেলাই আমি যেনেকৈ আমাৰ কৃষকসকলক আমি খেতি পথাৰত পানী যোগান ধৰিব পাৰি ইয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম। मोनद' हारिया एसटि जानो थांनायखौ हेफाजाब खालामग्रा राजखान्थि दोलो दङ। भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मोनद' हारिनि एसटि होनो सानदोंब्ला थाखानाय एसटिफोरा मोनबाय थानाय मोनथायफोरखौ बेनिफ्राय सिआर बा समान मोनथाय होनो मोननाय नङा आरो बेनि थाखाय गुबुन क्राइटेरिया बा गुबुन खथा सोरजियो होननानै बुंदों मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा। गोदानै एसटि सोरजिनांगौब्ला गोबां प्रसेस दङ। रेजिस्टार्ड जेनेरेल अफ इन्डिया बिथांमोना एप्रुभ खालामनांगोन आरो जाय समाव रेजिस्टार्ड जेनेरेल अफ इन्डियाया क्राइटेरिया बानायदोंमोन बे क्राइटेरियाफोरा गोरोबलायाब्ला मालाबाबो एप्रुभ जाया होननानै बुंदों। एसटि कमिसनाबो एप्रुभ खालामनांगोन आरो बे मोननै आफादा एप्रुभ खालामाब्ला पलिटिकेलाबो थांखि लानो हाया होननानै बुंदों मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं।